প্লেটে 3টে পরোটা, আনলিমিটেড তরকারি, একটা আপেল পেঁয়াজ, একটা কাঁচা লঙ্কা, মাত্র 30 টাকা। যাতে হয় না ট্রেনের টিকিট। ব্যাস, মার না, মালটাকে মার যা। What is Shata Bhanga? বেঙ্গলি শ্যাটা ভাঙা। Shata Bhanga प्यार प्यार। কোন পাগল ছিল? ये 5 टका में क्या खिलाओगे आज? 5 टका में दाल भात खाएगा। मेरा राज्य का मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, जस्ट सैल्यूट मैम के। वहाँ पे जाएगा, 5 टका ले लो, दाल भात डिम सब मिलेगा। ले लो भाई। आपके पास क्या मिलेगा? आपके पास 5 टका में प्लेट मिलेगा। एप्पल पियाज, ये मिष्टी मिष्टी, ये झाल झाल। ओ क्या बात, কি এমন জাদু আছে আমাকে বলে অন ক্যামেরায় বলে। আজকে ফাটিয়ে দেবো 3টে করে 30 টাকায়। কলকাতা ফাটিয়ে দেবো আজকে। শনিবারে বারবেলা কলকাতা ফাটবে ফুটবে। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নিও চ্যানেলটাকে।